AIMIM पश्चिम बंगाल में भी अपना खाता खोलने की कोशिश करेगी, या फिर सवाल जो बनता है कि क्या इस बार 2026 में फिर से AIMIM कंटेस्ट करेगी? बिल्कुल करेंगे सर, आपके सामने खड़े हैं यहाँ पे। तो अगर प्रेस क्लब में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोगों ने, पार्टी का मेंबरशिप शुरू किया है, इलेक्शन भी है सामने, हम काम भी कर रहे हैं, हम पंचायत भी लड़े, इससे पहले हम लोग विधानसभा इलेक्शन भी 2021 में लड़े, तो लड़ेंगे, बिल्कुल पूरी ताकत से लड़ेंगे। जो पिछली बार देखा गया था कि आपने चुनाव तो लड़ा, असद साहब भी आए थे, लेकिन रिजल्ट उतना कुछ हुआ नहीं, सीट्स आप जीते नहीं, तो इसी से जो बोला जाता है कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कि आप की पार्टी वोट जो है वो कट करती है, लेकिन तृणमूल को कोई नुकसान जो है वो 2021 में हुआ नहीं। तृणमूल का हमेशा से आपके ऊपर यही जो स्टैंड पॉइंट था कि आपके इलेक्शन लड़ने से स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है। देखिए, बात ऐसी है ना कि लोहिया साहब ने कहा था कि पहले इलेक्शन लड़ो हारने के लिए, दूसरी बार हराने के लिए, तीसरी बार जीतने के लिए। तो हमारी लड़ाई इलेक्शन लड़ने की है, लोगों के, आवाम के बीच में जाने की है। हम अपनी बातों को रखते हैं, जिस दिन कामयाबी मिलनी होगी मिल जाएगी कामयाबी। अब जहां तक वोट काटने की बात है, तो ये दिल्ली में इलेक्शन लड़ा कांग्रेस ने, वोट काटा पूरा, आपको पता 22 सीटें हराई, 67 सीटों पे जमात जब्त हो गई कांग्रेस की। तो ये कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ममता लड़ती है इलेक्शन त्रिपुरा में, गोवा में, तो बीजेपी की बी टीम है। जहां ईमान लड़ती है वहां ममता इलेक्शन लड़ती है। बिहार में इलेक्शन लड़ती, कोई एक सीट जीतती नहीं है। तो ये हम सर सियासी है, ये सारी बातें बेबुनियाद है। हम लोग सालों से इसका जवाब देते हुए आ रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि हम इलेक्शन, एक पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई नाच गाने की पार्टी तो है नहीं, हम इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी, इलेक्शन लड़ेंगे। तो हम इलेक्शन, कोई हारे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर अलायंस का कुछ अगर अलायंस के लिए कहा जाए तृणमूल की तरफ से, तो क्या इस पे आप लोग फोकस करेंगे, क्या अलायंस बनेंगी? देखिए, अलायंस का बात, हम इतने बड़े लोग तो नहीं है, वो असद साहब के ऊपर है, वो क्या करता है अलायंस की, वहां तक बात जाएगी, ये फैसला उनका है। लेकिन हाँ, बंगाल में मैं बता दूं आपको, टीएमसी के, कांग्रेस के, सीपीआईएम के बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं। और मतलब जो टीएमसी के एक्स एमएलएज हैं, कांग्रेस के एक्स एमएलएज हैं, जो कैंडिडेट जो होने वाले हैं वो कांग्रेस के, वो हमारे पास आके मिल रहे हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। असद साहब से मैंने सारी बातें कही हैं, तो बहुत लोग आ रहे हैं। और अलायंस का बात असद साहब फैसला करेंगे किससे अलायंस, हम अपना काम करेंगे। अलायंस होगा तो भी लड़ेंगे, नहीं होगा तो भी लड़ेंगे। पूरे राज्य में आप उम्मीदवार रखेंगे या फिर कई किसी स्पेसिफिक जगह पे? देखिए, हमारा जो अभी काम चल रहा है 294 सीट्स पे सब जगह है हमारे। असद साहब का ये बोलना है, आप जितनी सीटों पर मजबूत हैं, लड़ना चाह रहे हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ के रखें पूरा, कि आप लोग जो बोले वो करते हैं। तो जितनी भी लड़ेंगे मजबूत है, वहां लड़ें। বিজেপির জন্য বাংলায় সুখবর, দিদির মাথায় হাত। মহারাষ্ট্রের পর এবার বাংলাতেও খেলা হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রাজ্যের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি এবং শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। যদিও বিজেপি গত লোকসভা নির্বাচনে এবং তার আগে 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি 18টি আসনে জয়লাভ করেছিল এবং 40.25% ভোট পেয়েছিল। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস 22টি আসনে জয়ী হয়েছিল এবং তাদের ভোট শতাংশ ছিল 43.27%। রাজ্যের মোট 42টি লোকসভা আসন রয়েছে। তবে মাত্র 2 বছর পর 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তার সেই অগ্রগতি ধরে রাখতে পারেনি। ওই নির্বাচনে বিজেপির ভোট শতাংশ কমে 38 থেকে নেমে এসেছে। বিপরীতে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট শতাংশ বেড়ে হয় 48%। এর ফলে 2021 সালে বিধানসভায় বিজেপি মাত্র 77টি আসন পায়। এবার আসা যাক 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিজেপি 2019 সালের মতো ভালো ফল করতে পারেনি, কিন্তু তারা মাত্র 12টি আসনে জয় পেয়েছে এবং তাদের ভোট শতাংশ দাঁড়িয়েছিল 38.43%। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস 2030টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং তাদের ভোট শতাংশ বেড়ে হয়েছে 45.76%। অর্থাৎ গত 3টি নির্বাচনে বিজেপি সামান্য ভোটের ব্যবধানে তৃণমূলের পেছনে রয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কারণ এই নির্বাচনের আগে তৃণমূলের অভ্যন্তরে অস্থিরতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং অন্যদিকে রাজ্যের ভদ্রলোক সমাজ ও তাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।
এর একটি উদাহরণ হলো গত বছর আরজিকর মেডিকেল কলেজের এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ব্যাপক জনসৃষ্টি হয়েছিল। এ রাজ্যে মুসলিম ভোট ব্যাংকের দিকে তৃণমূলই বলুন, সিপিএম বলুন বা কংগ্রেসই বলুন, নজর সবসময় থাকে। মুসলিম ভোট জনসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম বৃহত্তম রাজ্য। রাজ্যের মোট জনসংখ্যা প্রায় 27% মুসলিম, যারা সর্বকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাঁটি বলে বিবেচিত। এছাড়া সমাজের নিম্নবিত্ত এবং কিছু উচ্চ বর্ণের ভোটারদের মধ্যেও মমতার শক্ত অবস্থান রয়েছে। তবে এখন মমতা মুসলিম ভোট ব্যাংকে ফাটল ধরানোর পরিকল্পনা চলছে। কারণ অল ইন্ডিয়া মুসলিম ইত্তেহাদুল মুসলিম AIMM আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হায়দ্রাবাদের সংসদ সদস্য আসাউদ্দিন ওওয়াইসির নেতৃত্বে এই দল রাজ্যের নিজেদের ভিত্তি শক্তিশালী করতে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে এবং এটি হেল্পলাইনও চালু করেছে। AIM নেতা মোহাম্মদ ইমরান সোলাঙ্কি NDTVকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে তাদের প্রায় 3 লাখ সদস্য রয়েছে এবং 2023 সালে পঞ্চায়েতের নির্বাচনে শুধু মালদা মুর্শিদাবাদ থেকেই তারা প্রায় 1.5 লক্ষ ভোট পেয়েছিল। যদিও 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে দলটি রাজ্যে কোনো রকম প্রভাব ফেলতে পারেনি, তবে এবার তারা সব আসনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। দলটি ব্লক স্তরে প্রচার শুরু করেছে এবং সদস্য সংগ্রহের জন্য ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে। রমজান মাসে বিভিন্ন জেলায় ইফতার পার্টির আয়োজন করছে। ঈদের পর ওয়েসি পশ্চিমবঙ্গে র্যালি করারও পরিকল্পনা আছে। তবে এতে বিজেপির যে লাভ হবে তার অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্ন উঠছে, যদিও ওয়েসি দল রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং 3 থেকে 4% ভোট কাটতে পারে, তাহলে তারা সবচেয়ে বেশি লাভ হবে বিজেপির। ওয়াইসি যদি মুসলিম ভোট ব্যাংকে ভাগ বসাতে পারেন, তবে সরাসরি ক্ষতি হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যারা সুবিধা বিজেপি অবশ্যই পাবে। মহারাষ্ট্রে ওয়াইসির দল ইন্ডিয়া জোট থেকে আলাদা হয়ে নির্বাচনে লড়েছিল। রাজ্যে AIM মোট 17টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গেও এই একই কৌশল নিতে চলেছে। তৃণমূলের ভোট ভাগ হলে এবং বিজেপি শক্তিশালী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে।